نعم. يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا علما وفهما. طيب، وصلنا الدرس الماضي الجلوس بعد الصلاة للذكر. انتهت الصلاة ونجلس بعد الصلاة للذكر. الكثير مننا بعد السلام يقوم فورا لأعماله، ينتظر متى يبدأ السلام ثم ينهض لأعماله، ولكن لا، هذه دقائق ثمينة أو ثواني ثمينة. إذن يجب أن نحرص على الجلوس لأذكار الصلاة. وأول هذه الأذكار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قلناها هذه المرة الماضية. بعدين ونقول باقي الأذكار. طيب، لماذا نقول هذه الأذكار؟ لأن من جلس في مصلى فهو في صلاة، يعني طوال جلوسي في المصلى بعد الصلاة وكأنني في الصلاة، يحسب لي صلاة، لأنه ما زال متصل مع الله سبحانه وتعالى، يدعوه ويذكره. رقم 2، دعاء الملائكة واستغفارهم للمصلي ما دام جالسا في مصلى. طول ما أنت جالسة في مكانك بعد الصلاة، الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. ثالثا، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين في نقطة مهمة، إن هذه الأذكار لها أهمية في جبر نقص الصلاة. إذن ما ينقص من الصلاة هذه الأذكار تجبر هذا النقص. وأيضا هذه تحفظ الإيمان إلى الصلاة التي بعدها. النقطة الأخيرة، إن الأذكار والاستغفار والتسبيح وآية الكرسي بعد الصلاة لها أجور عظيمة لا يفرط بها عاقل. لذلك نتذكر هذا جيدا بعد كل صلاة، ولا نتعجل حتى نقول أذكار الصلاة. تفضلي أستاذة. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada minggu 2 Sabtu lalu, ya, waktu kemarin kosong, 2 Sabtu lalu telah dibahas tentang duduk setelah selesai melaksanakan sholat. Zikir, ya, zikir. Biasanya banyak di antara kita selesai sholat itu sudah langsung lancet, ya, salam lencet, langsung ke pekerjaan masing-masing, ya, ke kesibukannya masing-masing. Apalagi kalau ke HP, ya, ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena waktu selesai sholat itu adalah merupakan daqaiq saminah, detik-detik yang sangat berharga, ya, waktu yang sangat berharga. Memang tidak bisa diuangkan, ya, tapi ini adalah waktu yang sangat berharga bagi seorang mukmin, ya, bagi kita yang beriman kepada Allah. Sangat eman kalau misalnya waktu itu kita lewatkan, begitu saja, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga waktu atau zikir selesai sholat ini, ya. Zikir selesai sholat diawali dengan astaghfirullahaladzim, ya, li wali walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat, ya. Jadi beristighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Memohon keselamatan untuk diri kita, untuk seluruh orang mukmin juga, ya, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa kita mesti berzikir selesai sholat? Apa pentingnya zikir selesai sholat, ya? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang duduk di tempat sholatnya, selesai sholat, maka pada hakikatnya dia adalah dalam sholat, ya. Allah akan tetap kasih dia aliran pahala, ya. Pahala akan tetap mengalir, pahala akan tetap ditulis oleh Allah dari jam sekian sampai jam sekian. Oh, ini masih berzikir, ya. Ini, ya, yang pertama. Ketika kita duduknya dicatat oleh malaikat itu enggak hanya ketika kita sholat saja, akan tetapi sampai kita selesai zikir, Allah akan terus, ya, memberikan kebaikan kepada kita, ya. Yang kedua, selagi kita duduk untuk berzikir, di saat itu
malaikat pun insya Allah akan mengamini ya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir adalah zikir di situ menyempurnakan kekurangan kita ketika sholatnya. Barangkali ketika sholat ada ketidakkhusyuan ketika ya, karena tidak sepenuhnya biasanya ya kita 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat itu sepenuhnya khusyuk, tidak ya. Kadang mungkin 1 rakaat khusyuk, rakaat selanjutnya enggak. Nah, di saat seperti itu pasti ada kekurangan pahala, ya. Ada pengurangan pahala dari Allah. Oleh karena itu dengan berzikir, insya Allah di situ akan menyempurnakan kekurangan, kebolongan-kebolongan, ya, kebocoran pahala kita ketika sholat. Nah, khalas. طيب لحظة أتأكد لحظة. طيب قلنا أستغفر الله، نقولها 3: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لماذا أستغفر الله؟ أنا أستغفر الله 3 مرات لأن كل صلاة قد يعتريها النقص، قد يعتريها الخلل. أحيانا ربما صلاة لا يوجد فيها أي شيء صحيح، ليس فقط نقص وخلل، فأطلب من الله أن يغفر لي كل سهوت في صلاتي وكل نقص ينقص في صلاتي، لذلك أستغفر الله. طيب لماذا اللهم أنت السلام ومنك السلام؟ لماذا اختيار اسم السلام تحديدا؟ أتوسل إلى الله باسمه السلام، لأن أنت تتوسلي بالاسم الذي يناسب الحالة التي تدعي الله بها. فأنا أتوسل إلى الله باسمه السلام ومنه السلام أن يسلم صلاتي من كل نقص وكل تقصير، وأريدها أن تكون مقبولة ورافعة للدرجات ومكفرة للسيئات، وأن يسلمني من عاقبة الذنوب والتقصير في الصلاة. لهذا اختيار اسم الصلاة. رقم 3: لماذا تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ نسأل الله بمحامد البركة والجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى تبارك، أسماؤه مباركة، منها البركة، فنحن تباركت نسأل الله البركة. البركة هي الكثرة والزيادة، لذلك أسأل الله أن يبارك لي في صلاتي ويزدني ويبارك لي في أعمالي، أعمال هذه التي من الصلاة، ويضاعفها لي. والله ذو الجلال، الجلال يعني العظمة، ذو الجلال والإكرام، الإكرام الكرم، يكرم من يشاء بزيادة العطاء، ومن ضمن كرمه أن يتفضل علي بالغفران والقبول وعدم المؤاخذة. Nah. Baik, ya. Pembahasan kenapa zikir-zikir ya. Selesai sholat itu diawali dengan istighfar, ya. Tidak langsung alhamdulillah begitu, tapi diawali dengan astagfirullahaladzim. Karena barangkali ya, walaupun sholat itu adalah kebaikan, bisa jadi pada kebaikan yang kita lakukan itu ada bolongnya ya, tadi ada ketidaksempurnaannya. Oleh karena itu kita memohon ampunan dari Allah atas kesalahan yang mungkin kita tidak sengaja ya, ketika kita sedang melakukan sholat. Nah, entah karena lupa atau karena memang enggak khusyuk ya. Oleh karena itu selesai sholat kita beristighfar. Dan ini kalau saya tambahkan sedikit, bahkan di surat An-Nasr itu kan terakhir kita disuruh bertasbih dan beristighfar. Padahal awal ayatnya terkait dengan kemenangan. Ini kaitannya apa? Kenapa kok beristighfar? Padahal dikasih kemenangan. Nah di sini selesai sholat suruh beristighfar. Ini perintah, walaupun kita sudah melakukan kebaikan, jangan merasa bahwa kita sudah banyak melakukan hal yang baik. Kita tetap berharap kepada Allah diterima ibadah kita, dan kalau misalnya ada kekurangan, Allah sempurnakan. Tetap diterima oleh Allah. Yang kedua,
Kenapa doanya Allahumma antas salam wa minkas salam? Kenapa Rasulullah mengajarkan kita dengan nama as-salam di situ? Di sini kita bertawasul. Bertawasul minta kepada Allah dengan nama Allah yaitu as-salam. Yang mana artinya as-salam itu keselamatan, ya. Selamat, ya, memberikan keselamatan kepada kita dan memberikan keselamatan kepada ibadah kita, ya. Yang mana dengan keselamatan itu yang pada mulanya nggak diterima atau sudah dicoret, akhirnya diselamatkan oleh Allah sehingga diterima oleh Allah. Kira-kira butuh nggak dengan doa yang seperti ini? Kita sangat butuh, ya, karena pasti dalam sholat kita itu ada kekurangan dan ada yang mungkin kita lupa. Astagfirullah, Allahumma antas salam, sampai selesai, ya. Kemudian tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta. Apa artinya tabarakta? Engkau yang bertambah keberkahannya. Tabarakta. Bertambah kebaikannya. Ini bukan berarti Allah bertambah kebaikannya, tapi dengan tabarakalladzi biyadihi, tabaraka, bertambah kebaikan, ya, zat yang tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Artinya adalah al-barakah, ya, al-khair. Kalimat usul jumanah Allah. Tabarakta al-asli min kalimat tabarakta madza من البركة الزيادة، يعني بارك لي في الثواب، هذا الثواب صغير، بارك لي فيها هذا الثواب. أي أن يبارك، يعني يبارك. البركة. نعم، من البركة. تباركت يعني من البركة. نعم. ولكن لماذا أسند إلى أنت؟ نعم، أنت تباركت، أنت مبارك، تبارك لنا كل شيء. من صفات الله سبحانه وتعالى نعم. أن يبارك. نعم, ya. Tabarakta artinya adalah ini menunjukkan sifat Allah yang memberikan keberkahan, memberikan kebaikan. Ya. Tabarakta, engkau yang pemberi kebaikan, pemberi keberkahan. Ya, kita butuh keberkahan, kebaikan dalam hidup kita, sangat butuh. Oleh karena itu, ya, kita nggak hanya yakin dengan diri kita, ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Kebaikan itu bisa tak peroleh sendiri. Ya. Kita butuh pertolongan dari Allah untuk mendapatkan barokah dan kebaikan itu. Ya. Tabarakta, dan di sini karena kita baca selesai salat tabarakta, kita memohon keberkahan, kebaikan dari Allah dalam sholat kita. Ya. Jadi sholat itu benar-benar membawa dampak pada jiwa kita. Ya. Ketika sudah memberikan dampak untuk jiwa kita, akan memberikan kebaikan pula kepada orang di sekeliling kita. Ya. Dan itu Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Allah ngasih kebaikan kita, Allah ngasih pahala kita. Itu yang tercatat sekian, tapi Allah berhak untuk melipat gandakan itu. Ya. Dan pasti melipat gandaan dari Allah itu. Kenapa? Karena sifat dari Allah adalah tabarakta, memberi keberkahan yang berlipat-lipat. خلاص. طيب، هناك سؤال: هل كل الأذكار بعد الصلاة نفسها أو هناك اختلاف؟ هي الأذكار نفسها، ولكن لدينا زيادة في صلاتي الفجر والمغرب. هناك زيادة في الأذكار. صلاة الفجر والمغرب نزيد بما يلي: بعد الصلاة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذا بعد الفجر والمغرب. بعد الصلوات الأخرى نقولها 3 مرات فقط. بعد الفجر والمغرب نقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، لكن بعد الصلوات الأخرى مرة.
باقي أذكار هي كلها نفسها، ولكن أيضا بعد الفجر وبعد المغرب نقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. 7 مرات ليس مرة فقط. اللهم أجرني من النار لا 7 نعم. مرات. ما شاء الله. نعم. أنا طبعا مرة واحدة فقط، كل مرة. أقول لك أستاذة، أنا أخذ من بالنسبة لهذا الدرس مجمع من أقوال التي أجمع عليها العلماء، لا أتبع الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، ما عليه جمهور العلماء. الآن بعد ذلك سنقرأ في سجود السهو، هناك اختلافات بسيطة بينها وبين الشافعي، بسيطة، أنا سأقول ما عليه جمهور العلماء. طيب. Ya, pembahasan terkait zikir, apakah ada perbedaan pendapat? Ya, tidak ada perbedaan pendapat ya. Hanya mungkin ada sedikit beda antara zikir satu sholat dengan sholat yang lainnya. Ini bukan berbeda doanya, bacaannya, tapi berbeda jumlahnya, jumlah kalimat thayyibah yang kita baca. Jadi pada zikir fajr dan maghrib itu ada tambahannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali ya. Tapi kalau selain sholat fajr dan maghrib cukup 3 kali ya. Jadi, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas serta Al-Mu'awwidhatain 3 kali masing-masing ya. Kalau selain sholat fajar dan maghrib cukup sekali-sekali. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Selanjutnya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jagalah aku dari api neraka. Ya, jadi ini pun kita berdoa minta kepada Allah. Allah senang kita mintai. Dan kita ulangi lagi, jangan merasa kebaikan yang kita lakukan itu akan melindungi kita dari azab Allah. Kita tetap harus minta perlindungan dari Allah. Ya, Allahumma ajirni minan nar kita baca selama kita baca 7 kali ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Naam. طيب، قد أكون على عجلة من أمري، أحاول أن لا أترك شيئين. الأولى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، ثم أختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحاول لا أترك هذه وأخرى سأقولها. ما أحتسب، لماذا هذه تحديدا؟ الله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، هذا ذكر، نحتسب أن الله يذكرني الآن، أحتسب محبة الله لأنني أنا أذكر الله بأحب الكلام إليه، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحتسب أن يغفر الله لي بقولها، لأن من قالها غفرت ذنوبه، فهذا أمر ليس بسيط. أحتسب أيضا أن أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها. وأحتسب وأنا أقولها في مصلاه فيكتب لي أجر الصلاة، من ظل في مصلاه يذكر الله لا يزال في صلاة. أيضا أحتسب أجر كل تسبيحة وكل تحميدة وكل تكبيرة، فكلها لها أجور عظيمة. نعم. Ya. Mungkin kita tidak bisa membaca semua zikir sholat, akan tetapi jangan sampai ya, kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan zikir yang utama selesai sholat itu. Apa zikir utama itu? Yaitu bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan tahlil ya. 4 hal ini kita baca masing-masing 33 kali ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ya. Masing-masing 33 kali.
kenapa kita membaca kalimat thayyibah itu? Kita berzikir dengan zikir tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, fadhkuruni azkurkum. Jadi di situ kita berharap, ya, ketika kita zikir, ketika kita ingat Allah, ya Allah juga ingat kita. Allah ingat kita di saat kita senang, di saat kita, apalagi ketika susah. Allah ingat kita, dan kalau ingat kita, pertolongannya juga mudah, ya. Ini, ya. Jadi kita niatkan, ya Allah, saya, ya, percaya dengan kalammu, percaya dengan Al-Quran. Ketika kita ingat Allah, maka Allah juga ingat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berharap cinta dari Allah, ya. Kan kata penyair biasanya, penyair atau orang yang lagi jatuh cinta, ya, dia katakan siapa yang senang sesuatu maka banyak mengingatnya, ya. Nah, kita buktikan kita cinta pada Allah, maka ya, jangan lewatkan, ya. Kita berusaha untuk selalu mengingatnya juga, terlebih ketika selesai sholat, ya. Yang ketiga adalah kalimat-kalimat tersebut merupakan ahabul kalam ilallah, kalimat yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah, ya. Jadi masya Allah, kadang kita kan begitu, ya, senang mendengar orang, oh orang ini saya mendengar kalau saya senang kalau misalnya si A mengatakan itu padaku, senang, ya. Nah, begitu pula Allah, ya, masya Allah, apalagi Allah, ya. Dan kita butuh perhatian dari Allah, ya, dari Allah. Nah, kadang ke manusia kita berpikir, ya, apalagi bagaimana dengan kebutuhan kita untuk dicintai oleh Allah dan untuk diperhatikan oleh Allah. Jadi bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan tahlil. Yang keempat, ya, Allah akan berikan ampunan untuk kita, ya. Ghufirat dzunubuh. Siapa yang nggak butuh ampunan? Mungkin sekarang nggak kerasa, tapi perlu kita ingat nanti, ya, pada hari kiamat kita sangat-sangat butuh ampunan dari Allah. Yang terakhir adalah karena kita ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita ngaku cinta pada Allah, kita ngaku cinta pada Rasulullah. Buktinya apa? Nah, diantaranya adalah dengan berzikir, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Naam, khalas. طيب أنا قلت شيئين مهما كان لدينا أمور مستعجلة لا نتركهم بقدر الإمكان لا نتركهم. أولهم هو التسبيح والتحميد والتهليل. الثاني قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. إذن هذه من حافظ على آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وحديث آخر من قرأ آية الكرسي قبل أن يتكلم، قبل أن تنشغلي بالكلام مع أحد، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لذلك حافظي جدا على آية الكرسي. آية الكرسي هي حفظ من الشيطان ومن الشرور. أنا أحتسب عند الله أن تحفظني من الشيطان ومن الشرور. أيضا هي جهاد للنفس والشيطان لما فيها من الأثر على الحفظ من الشيطان. الشيطان يريد أن يحرمني هذا الأجر وهذا الخير، يمنعني منها، ولكن أنا أجاهد نفسي وأحافظ عليها. وأيضا لا ننسى أنها من القرآن، ولكل حرف حسنة، والحسنة تتضاعف عند كل درجة. اقرأ فإن لكل حرف زيادة درجة وحسنة، والحسنة ب10 أمثالها. Nah, darajah. Tadi, ya, jangan, mungkin, ya, selesai sholat kita tidak sempat membaca semua zikir. Saya ulangi lagi, ya. Kita tidak sempat membaca semua zikir, tapi jangan lewatkan 2 zikir ini. Yang pertama adalah tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua apa? Ayat kursi. Jangan sampai kelewatan membaca ini, ya. Kenapa? Apa keutamaan ayat kursi?
Karena dalam hadis disebutkan tidak ada penghalang bagi seseorang untuk masuk surga kecuali kematian. Ya. Jadi dengan ayat kursi itu tidak ada yang menghalangi seseorang untuk masuk surga kecuali kematian. Ya. Jadi lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jadi ketika mati, kita sekarang ini nggak sampai ke surga. Kenapa? Karena masih hidup. Tapi setelah mati, karena kita istiqomah membaca ayat kursi, insya Allah akan masuk surga. Mudah ya, mudah sekali ya. Hanya dengan membaca ayat kursi selesai sholat, ternyata jaminannya surga. Kayaknya gampang ya. Nah, untuk istiqomah ini yang mungkin sering bolong-bolong ya. Nggak hanya itu, bukan berarti cukup dengan amalan ini saja. Lantas kita tidak memperhatikan hak orang lain. Tetap harus diperhatikan hak-hak dan kewajiban kita yang lain. Ini sebagai anjuran kita, tambahan amal soleh kita. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa yang membaca ayat kursi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan yang ketiga adalah keutamaan dari surat dari ayat kursi. Membaca ayat kursi itu merupakan penjagaan Allah dari setan. Ya. Setan itu selalu menggoda kita, ya, mengganggu kita. Entah mengganggu supaya nggak baca surat Al-Kahfi, atau setelah baca surat Al-Kahfi malah sombong, sok paling soleh karena selalu dzikir. Ya, banyak ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan membaca ayat kursi ini Allah lindungi kita dari segala macam cara tipu daya setan pada diri kita. Ya. Selanjutnya adalah bacaan surat Al-Kahfi ini termasuk ayat Al-Quran ya, yang dimana ketika kita membacanya maka Allah akan catat satu huruf itu satu kebaikan ya. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan 10. Likulli harfin hasanah wal hasanah bi'asyri amsalihha. Jadi tiap huruf Allah kasih satu kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 huruf. Coba dibayangkan berapa jumlah huruf ayat kursi itu. Nanti dihitung ya Bu ya. Berapa? Mau totalan pahala. 10 kali lipat itu hitungan kita dan Allah melipat gandakan pahala itu sesuai dengan kehendak Allah ya. Oh ini orangnya baik, orang ini menjaga hak orang lain. Oh ini orang ini suka welas kepada orang lain. Allah lipat gandakan. Karena apa? Karena sifat Allah itu juga Rahman Rahimnya Allah. Nah. طيب أنا قمت بمشاركة الشاشة عن السنن الرواتب والنوافل. قرأنا في حديث في أعلى الشاشة من داوم على صلاة 12 ركعة اللي هي الرواتب في اليوم وليلته بني له بيت في الجنة. الأمر ليس بسيط، بيت في الجنة. نحن من أجل بيت في الدنيا نفعل المستحيل، هذا بيت في الجنة. ما هي السنن الرواتب والنوافل؟ هناك قبل الصلاة وبعد الصلاة. الرواتب الآن سأتحدث عن الرواتب تحديدا. 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه كلها 12 ركعة. أما السنن المؤكدة سنة الفجر، قيام الليل، الوتر، هذه السنة مؤكدة. وصلاة الضحى أيضا، لا النوافل المخصوصة تلك. أما النوافل المخصوصة بفضيلة، لها فضيلة معينة، مثل 2 بعد الظهر، 2 بعد الظهر غير الراتبة، 2 أخريان بعد الظهر، 4 قبل العصر لها فضيلة مخصوصة، 2 قبل المغرب بين الأذان والإقامة. وهناك أيضا حديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة تصلي 2 لها فضيلة، يعني بين لكل فريضة
وأيضا صلاة الضحى زكاة عن كل سلامي من عن كل مفصل. انظري، كل مفصل في الجسم صلاة الضحى هي زكاة عنه. طيب نعم. ترجمي هذه حتى أقول النوافل المطلقة. رواتب ونوافل. نعم. بعدين كرري النوافل. نعم. أعيد. بعدين فقط أنا أترجم أولا عن طيب. رواتب. Setelah selesai zikir, ya, jangan lewatkan untuk melaksanakan ibadah sunnah lainnya, ya. Di antaranya yaitu ada yang namanya rawatib dan nawafil, ya. Rawatib itu adalah sunnah, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya, entah itu qobliyah ataupun ba'diyah. Jumlah rakaat dari sholat rawatib itu ada 12, ya. Di antaranya arba'an qabla zuhri, ya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, warakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib. Ini enggak urut ini hadisnya, ya. Saya urut dalam catatan saya aja, ya. Kalau dalam hadis ini ana aqra fil hadis ya Ustazah. Nah, ya. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, ya. Summa raka'ataini ba'dal maghrib. Hakadha? Nah. 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah selesai salat isya, ya. Dan terakhir wa raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum salat fajar, ya. Jadi ini tidak ghair mawjud qabliyah asr. القبلية عصر هذه صلاة بفضيلة مخصوصة، هذه ليست رواتب. قبل العصر لا توجد راتبة. Ya, kalau dalam mengikuti riwayat ini sebelum asar itu tidak disebut dengan sunnah rawatib, ya, tapi termasuk salat sunnah yang mempunyai keutamaan juga, ya. Bukan berarti nggak ada pahalanya, ya, nggak ada pahalanya, nggak berguna. Akan tetapi tetap itu merupakan anjuran dan di antara hal yang juga dia lakukan oleh Rasulullah yang disebut dengan salat-salat sunnah yang memiliki keistimewaan. Seperti selesai wudhu ataupun banyak salat-salat sunnah lain yang juga dilakukan oleh Rasulullah, ya. Jadi intinya mudah-mudahan, ya, ini 12 sedikit, kelihatannya sedikit, akan tetapi keistiqomahan kita itu yang penting juga, ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah melakukannya. Kenapa? Karena barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah sholat ini, maka Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Kita saja, ya, di dunia mau bangun rumah, itu mikirnya gimana, gitu, ya, ngumpulin uang, ya, berusaha keras. Nah, ini nanti hanya dengan zikir seperti ini Allah sudah bangunkan kita rumah di surga, ya. Nggak perlu ngumpulin uang atau apa, ya, hanya menyempatkan untuk membaca, untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan disempatkan, mudah-mudahan Allah kuatkan sehingga Allah berikan pertolongan, ya, untuk kita melakukan sholat sunnah rawatib. Sunnah muakkadah, lam tubayyini maratan ukhra, sunnah muakkadah atau السنة المؤكدة الفجر، قيام الليل والوتر، هذه 3 سنة مؤكدة. النوافل المخصوصة بفضيلة، يعني كل صلاة من هذه ذكرت لها فضيلة مخصوصة. ركعتين بعد الظهر، يعني بعد راتبة الظهر ركعتين أخريات. 4 قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، وبين كل أذان وإقامة صلاة. كل أذان وإقامة، كل فرض بين الأذان والإقامة صلاة. وصلاة الضحى هذه كلها، الضحى سنة مؤكدة ولكن هنا لها فضيلة مخصوصة. فضيلة مخصوصة. ركعتين بعد الظهر، 4 ركعات قبل العصر، هكذا. نعم.
wa baina kulli adzan wa iqamah shalah ay rak'ataini, salatu rak'ataini. وأيضا ركعتين قبل المغرب. Rak'ataini qabla al-maghrib. Baik, ya. Ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah muakkadah, dan ada sunnah yang afdol, ya. Salat sunnah yang memiliki keistimewaan. Salat sunnah yang muakkadah seperti apa? Ada 3, yaitu salat fajar. Ya. Salat fajar ini sebagian mengatakan salatul fajar hal huwa qabliyah subah laisa sawa. كيف؟ Sunnah muakkadah minha salatul fajr wa qiyamul lail wa سنة الفجر هذه قبلية الفجر، هذه السنة مؤكدة. qabliyatul fajr. في الرواتب أيضا هناك 2 قبلية الفجر أليس كذلك؟ هي نفسها. هي نفسها. يعني أنت ممكن تتركي باقي الرواتب، لكن سنة الفجر وسنة المغرب هذه عالية الأهمية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، حتى لو ترك باقي السنن الرواتب. سنة الفجر وقبلية الصبح. نعم هي نفسها. هي نفسها, ya. Jadi ada salat sunnah rawatib, ada yang muakkadah, ya. Yang muakkadah itu apa? Ini salat sunnah tapi hukumnya muakkadah, sangat dianjurkan. Yaitu salat fajar, qiyamul lail, dan salat duha, ya. Salat fajar itu apa? Ya, salat qobliyatus subuh itu disebut dengan salat fajar, ya. Salat qobliyah subuh. Kemudian ada salat-salat, ya. Ini mengingatkan kita salat-salat yang memiliki keistimewaan lebih. Salat sunnah yang memiliki keistimewaan lebih. Yang pertama adalah 2 rakaat setelah salat zuhur, ya. Kemudian 4 rakaat sebelum salat asar. Jadi kalau saya memandang ini beda riwayat gitu saja, ya. Kalau Ustazah Jumanah ini mengelompokkan salat sunnah rawatib, kemudian salat sunnah muakkadah, dan yang ketiga adalah salat-salat sunnah yang memiliki keistimewaan. Jadi mau yang 12 itu boleh, mau nambahi ini juga boleh. Maksudnya itu adalah lebih afdol ketika kita bisa menambahinya. Kalau enggak ya cukup 12 itu, ya. Jadi yang tambahan yang merupakan keistimewaan, ya, ketika kita bisa melaksanakannya, yaitu 2 rakaat setelah salat zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum salat asar, kemudian ya pokoknya salat sunnah 2 rakaat, ya. Setelah dengar azan kita salat sunnah 2 rakaat, nggak apa-apa. Mau qobliyah atau salat sunnah gitu saja nggak apa-apa. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, ya. 2 rakaat ini qabla maghrib aidan. ركعتين قبل المغرب. Ya. Dan yang terakhir adalah salat duha. Naam. طيب. أما النوافل مطلقة ليست لها فضيلة مخصوصة وليست مقيدة بوقت ولا هي رواتب، هذه الصلاة في كل وقت متى شئت تصلي. الآن ليس لديك شيء ولست مشغولة، بدل أن أجلس أفتح الفيسبوك أقوم أصلي ركعتين خير من الدنيا وما فيها. هي في أي وقت، لكن في غير أوقات المكروه فيها الصلاة أو أوقات النهي. ما هي أوقات النهي؟ هي بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وحتى تطلع الشمس، حتى عند يتكامل طلوع الشمس. هذه الأوقات منهي فيها الصلاة. غير ذلك صلي ما شئت، نوافل مطلقة. Ya. Yang kedua adalah ya salat sunnah nafilah, ya, salat sunnah. Tadi ada rawatib, ada nafilah, ya. Nafilah itu diantaranya ya termasuk salat duha, ya semuanya juga, ya. Akan tetapi ada salat nafilah yang mutlaqah, nggak ada sebutan namanya. Kalau tadi ada qobliyah asar, qobliyah maghrib, kemudian ba'diyah zuhur, ya, dan lain-lain ada namanya. Ini yang selanjutnya adalah salat sunnah mutlak namanya, ya. Salat sunnah mutlak ini tidak terikat dengan waktu. Kalau qobliyah asar kan
ya sebelum asar. Kalau ba'diyah zuhur kan waktunya harusnya setelah selesai sholat zuhur ya. Tapi sholat sunnah mutlak ini tidak terikat dengan waktu. Kapanpun kita mungkin galau ya, daripada buka-buka HP mau ngaji nggak khusyuk, sudah tak sholat aja nggak apa-apa ya. Ini namanya sholat sunnah mutlak ya. Niatnya ya Bismillah, niat sholat sunnah mutlak lillahi ta'ala ya. Pakai usolli nggak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa. Pokoknya ada niatnya ketika mau sholat, nggak terlewatkan niatnya. Niatnya niat sholat mutlak ya. Kenapa? Karena sholat sunnah mutlak itu lebih baik daripada dunia dan Nanti istri. marah, Ya, Mama. Masya Allah ya. Nanti istimewaannya ya. Kadang kita dikasih es teler aja, rasanya paling seger sedunia ya. Nah, ini bagaimana dengan melakukan sholat sunnah ya? Orang-orang yang terbiasa melakukan itu dan tidak meninggalkan itu, rasanya itu akan kering ya. Tapi ketika bisa melakukan kebiasaan itu, ya, nganggur-nganggur sholat, ya, yakin ya akan merasa tenang dan seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Ya, dengan syarat, ya. Ini kan tidak terikat dengan waktu, bukan berarti kapan aja boleh ya. Kita juga harus memperhatikan waktu dilarang sholat ya. Ada waktu yang kita di situ dilarang melakukan sholat ya. Selain itu boleh ya sampai jam sudah sholat zuhur dan ba'diyah qobliyah kemudian kok galau sholat enggak apa-apa ya. Kemudian pada waktu sholat duha, pada waktu duha sudah sholat duha juga ya. Kemudian misalnya 10:30 kok ngapa-ngapain nggak enak, sholat aja nggak apa-apa. Ini namanya sholat sunnah mutlak ya. Adapun waktu yang dilarang sholat kapan itu? Ya, setelah maghrib, selesai sholat subuh ya sampai terbit fajar, terbit matahari ya. Selesai sholat subuh sampai terbit matahari dan sebelum sholat maghrib. Nah, halo? نعم Nah, خلاص min al-awqat al-manhiyah ba'da al-fajr wa qabla al-maghrib. هكذا. أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر، ليس المغرب، العصر. بعد العصر. نعم. بعد العصر وبعد الفجر، وأيضا ليس فقط بعد الفجر حتى يكتمل ظهور الشمس، طلوع الشمس. Nah, ya. Jadi waktu yang dilarang itu tadi saya sebutkan salah sebut ya. Makanya saya sendiri kok itu ya. Kok setelah sebelum maghrib ya. Karena selama ini nggak pernah kita ya melakukan salat sebelum maghrib. Jadi waktu yang dilarang itu adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan yang kedua adalah selesai sholat asar. Nah, هناك نقطة أريد توضيحها. صلاة السنن عموما، خصوصا عندما تكون مثلا قبل الظهر، نقول 4 قبل الظهر، 4 قبل العصر، هذه لا تصلى 4 ركعات بتسليمة واحدة، يفضل أن تكون مثنى، ولكن إذا صليت 4 تجوز، ولكن الأفضل أن تصلى مثنى. Ya, tadi ada sholat ya, ada sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat. Untuk pelaksanaannya itu boleh 2-2 dan itu yang afdol ya, 2 salam, tapi boleh langsung 4 rakaat ya. Lau na'malha 4 rakaat huwa mithlul isya, la ba'sa, huwa mithlul isya, yani hunaka سلام واحد، تسليمة واحدة. تسليمة واحدة، نعم تسليمة واحدة، ولكن هناك جلوس بين كل ركعتين هكذا. نعم تجوز أن نصليها مثل الظهر والعصر والعشاء، تجوز، ولكن الأفضل أن تصلى مثنى. Nah, ya. Jadi untuk pelaksanaan sholat yang 4 rakaat ini boleh kita melakukannya 2 salam dengan 2 salam, dan yang kedua salamnya cuma sekali. Ya. Dan sholatnya pelaksananya itu seperti ketika kita melakukan sholat fardu yang 4 rakaat itu. Boleh ya. Salat duha huwa mithlu dzalik aidan. Alaysa kadzalik? نعم، ولكن قلت لك الأفضلية لمثنى. نعم. طيب، وصلنا إلى آخر جزء في فقه الصلاة، سجود السهو. قبل أن نعرف أحكام سجود السهو وكيفية سجود السهو،
يجب أن نعرف ما هي أركان الصلاة وما هي واجباتها وما هي سننها. يجب أن نعرف ما الذي يجبره سجود السهو وما الذي لا يجبر بسجود السهو، وما هي السنن التي حتى إن لم أفعلها لا تحتاج جبر بشيء. طيب، ولكن قبل ذلك أريد أن أقول لكم لماذا نحن نتكلم عن فقه الصلاة، لماذا يهمنا الخشوع في الصلاة؟ لأن هذه أولى علامات فلاح المؤمن. ماذا تقول الآية الكريمة؟ تقول قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أولى علامات وأمارات فلاح المؤمن هو خشوعه في صلاته. لذلك أختي مهم جدا موضوع الخشوع في الصلاة. لمن فاتها ولم تحضر الدروس ارجعي إلى الدروس السابقة واعرفيها. تفضلي. Nah, yang terakhir yaitu pembahasan terkait dengan sujud sahwi ya. Kapan kita sujud sahwi? Tentunya kita harus tahu apa di antara wajib-wajib sholat, sunah-sunah sholat, rukun sholat, hal apa yang mengharuskan kita untuk sujud sahwi ya, sehingga tahu. Kalau kita khusyuk sholatnya itu merasa oh ini alhamdulillah sudah terlaksana semuanya, oh ternyata ada yang kelupaan, sehingga sujud sahwi ya. Khusyuk dalam sholat itu sangat penting ya. Kenapa? Karena kekhusyuan seseorang ya, atau tanda utama kebahagiaan seorang mukmin yaitu ketika dia bisa khusyuk dalam sholatnya ya. Kalau selagi kita sholatnya nggak bisa khusyuk, sulit ya untuk berbahagia dengan kebahagiaan yang sebenarnya ya. Coba kita rasakan sholatnya khusyuk atau sholat awel-awelan, apakah ada pengaruhnya dalam hidup kita ya, yakin ya. Percaya dengan ayat qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Apakah semua orang yang mengakui Allah Tuhannya itu berbahagia ya? Ayat ini masih ada lanjutannya, nggak hanya beriman saja. Siapa orang yang beriman yang berbahagia itu ya, yang benar-benar merasakan kebahagiaan dalam hatinya, alladzina hum fi shalatihim khashi'un ya, mereka yang khusyuk dalam sholatnya ya. Kita bisa khusyuk ketika kita tahu mana rukunnya, mana wajibnya, apa yang kira-kira kurang, kemudian kita sempurnakan. Nah, salah. ربما لن يتسع لي الوقت حتى أبدأ بسجود السهو، ربما أبدأه المرة القادمة وتكون الدرس الأخير في فقه الصلاة إن شاء الله. ولكن أقول لكم حديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله؟ سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما عسله؟ قال يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. لعل الله يفتح بنا عمل صالح ونقبض عليه، لا يدري الإنسان كيف تكون خاتمته، لذلك نكثر من الصالحات لعل الله يقبضنا ونحن على عمل صالح. Nah ya, insya Allah pada tinggal satu kali pertemuan, insya Allah pertemuan mendatang kita akan membahas terkait dengan sujud sahwi ya, karena pembahasannya masih panjang dan waktunya sudah habis, akan dilanjutkan pada pertemuan mendatang ya. Dan terakhir kita mengingatkan bahwa man aradallahu bihi khairan asalahu ya, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan madu untuknya ya. Asalahu dari kata asal ya, berikan madu untuknya. Itu kalau secara bahasa artinya asalahu, Allah berikan madu ya, rasa senang, rasa enak untuknya ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan asalahu itu? Yaitu Allah bukakan hatinya untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya kematiannya ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan untuk kita ya. Sehingga
kita siap, sudah bersiap kapanpun untuk menghadap Allah. Kita bisa istiqomah untuk beribadah ya. Nah, Huna soal ini ada pertanyaan kita jawab sekarang Bu Fauzia. Kita Fadul saja kalau nggak ada keperluan, Ustazah Jumana sama Ustazah Lilis. Fadul. نعم أستاذة جمانة هنا سؤال ممكن تجيب الآن أو في المجموعة نعم نعم ما هو على حسب طول الإجابة. نعم إذن nanya salat sunnah fajar itu apakah sama dengan salat sunnah qabliyah subuh? Oh هذا السؤال الأول أنا سألت إليك هل صلاة الفجر هو قبلية صلاة الصبح؟ نعم وأنت أجبتي خلاص نعم. والسؤال الثاني هل نصلي الفجر أو قبل الصبح قبل الأذان أو بعد الأذان؟ لا بعد الأذان. قبل الأذان كله قيام ليل. بعد الأذان. Ya, jadi jawabannya salat sunnah qabliyah subuh atau salat fajar itu kita lakukan setelah mendengarkan azan ya. Adapun salat yang kita lakukan sebelum azan itu masih termasuk qiyamul lail ya. Qiyamul lail. Pertanyaan kedua. As-soal atali lahdah. Pertanyaan kedua. Jam berapa salat duha mulai dilakukan? Wa yas'al an maw'id salat duha, mata yabda wa mata yantahi. صلاة الضحى هناك الكثير من الاختلافات في الأقوال. أنا لم أطلع إلى قول الإمام الشافعي، ولكن بعد الشروق صلاة الضحى هي نفسها الشروق، إنما أحسن أوقاتها حين ترمض الفصال، حينما تكون أشد درجة الحرارة. يعني هنا في إندونيسيا يعني بين 9:30 إلى 10، هذا أفضل وقت لها. ولكن بعد شروق الشمس تبدأ صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر. هناك من يقول بنصف ساعة، هناك من يقول بربع ساعة. أنا احتياطا قبل بنصف ساعة آخر وقت أصلي فيه الضحى. نعم. متى يبدأ؟ من بعد شروق الشمس، لأن صلاة الضحى وصلاة الإشراق هي نفسها واحدة. Nah, ya. Waktunya sholat duha adalah setelah terbitnya matahari, setelah matahari muncul ya. Kalau pada saat matahari muncul itu haram ya. Soal sekadalik Ustaz Jumana, as-salatu inda asy-syuruq. Inda syuruq asy-syams haram. Walakin بعد اكتمال الشروق نعم. نعم. ولكن بعد الشروق نعم بعد الشروق هي موعد salat duha. Jadi yang disunahkan adalah selesai atau setelah matahari terbit ya, sampai kira-kira setengah jam sebelum waktunya sholat zuhur ya. Ada sebagian ulama mengatakan setengah jam sebelum sholat zuhur, ada yang 1/4 jam ya, tapi kita ambil waktu hati-hatinya ya, biar nggak mepet dengan sholat zuhur. Kita melakukannya itu paling tidak setengah jam sebelum sholat zuhur ya. Kenapa? Ya, karena di antara itu ada yang namanya waktu istiwa ya. Limadza yuhram ya Ustaz Jumanah, masalan la yajuz an nusalli baina au fi rub'i sa'ah qabla salati dhuhr. Hal huwa ma yusamma bi waqti istiwa? لا وقت الزوال تقصدين؟ نعم. نعم. لا أدري أستاذة، لا أدري. ya. Jadi ولكن يقال إنه لأن لقرب الظهر. لا أدري، الموضوع فيه خلافات كثيرة بين علماء. هناك من يقول حتى أذان الظهر إلى أن يؤذن الظهر لك أن تصلي الضحى. صدقا أنا هذا الاختلاف أستفيد منه. أحيانا يحدث لي ظرف طارئ وأتأخر عن صلاة الضحى ويبقى فقط مثلا ربع ساعة على صلاة الظهر، لا أضيعها، أصلي. أقول لعل هذا الوقت، لأن هناك من يقول بوقت الزوال وقت كراهة صلاة، ولكن باقي المذاهب لا تقول عنه وقت كراهة صلاة. Nah, ya. Memang sebagian ulama kan tadi 1/4 jam sebelum sholat zuhur ya. Kenapa? Karena di antara itu termasuk ya, sebagian ulama mengatakan waktu yang makruh untuk melakukan sholat zuhur. Ya. Wallahu a'lam.
خلاص في سؤال. saya izin bertanya bagaimana melakukan كيف نخشع في الصلاة في نعم. سؤال كيف نخشع في الصلاة. لو ترجع إلى الدروس من البداية تكلمنا فيها عن الخشوع في الصلاة. أصلا الغاية من هذه الدورة هو كيف نخشع في الصلاة. أقول لك شيء، تخيلي أنك في بيت الحرام وأمام الكعبة ويقال لك هذه آخر صلاة لك ثم ستموتي، كيف ستصلينها؟ أنت في بيت الحرام وأمام الكعبة، كيف سيكون شعورك في الصلاة؟ هل تصلينها بخشوع وتدبر؟ هل تصلينها بإقبال على الله؟ هذا الشعور بالضبط الذي يجب أن نصله في الصلاة، لا أن يكون عملية إسقاط فرض فقط. أصبحت أفضل أن أصلي بدون الجماعة، لأن الجماعة دائما سريعين. أنا أريد أن أعيش صلاتي، أن أتدبر في الفاتحة كما ذكرنا في أول درس، أتدبر في السورة، أتدبر في كل لفظ تسبيح قلته. لذلك أخواتي حتى ننال الفلاح الذي ذكر في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، يجب أن نكون خاشعين في الصلاة. Naam ya. Sebenarnya ini materinya sudah dibahas di materi awal-awal ya. Akan tetapi sekilas dijelaskan bahwa bagaimana kita khusyuk dalam salat kita. Caranya adalah kita membayangkan bagaimana ya seandainya sampean tahu kita nggak ada yang tahu kapan ajal kita ya. Tapi seandainya kita tahu bahwa sholat yang kita lakukan sekarang ini adalah sholat yang terakhir, ya, bagaimana kita melakukannya? Pasti kita berusaha untuk menyempurnakan, untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Kenapa? Dengan mengingat itu tadi. Ya. Jangan-jangan ini adalah sholat terakhirku. Nah, ini yang mungkin kadang terlewatkan oleh kita. Ya. Bahwa nanti masih ada umur, pokoknya sholat aja, yang penting melakukan kewajiban. Tidak seperti itu ya. Jadi sholat khusyuk ya, kita berusaha ya, menghadirkan kekhusyuan itu sejak sebelum kita melakukan sholat ya. Ketika mendengar azan, kemudian ketika berwudu, kita sudah berusaha menghadirkan rasa bahwa kita mau ngadep kepada Allah ya. Ketika wudhu, merasakan bahwa wudhu itu adalah ibadah, bukan hanya kecepek-kecepek air, ya, megang-megang air gitu saja. Bahwa ini adalah ibadah yang juga dicatat oleh Allah. Ya. Kemudian ketika sholat, ya, takbiratul ihram, ya, pengakuan kita bahwa kita adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Gimana kita menyerahkan diri kepada Allah? Apakah hanya di mulut atau kita benar ya Allah, aku adalah seorang muslim ya Allah, bukan orang yang musyrik. Yaitu dengan memahami bacaan yang sedang kita baca itu ya. Kemudian memahami bacaan surat Al-Fatihah, keutamaannya, kemudian kalau mengetahui keutamaannya tentunya dengan belajar terlebih dahulu ya. Tapi ketika kita tahu keutamaannya, ya, maka insya Allah ya, ketika kita membaca Al-Fatihah itu berusaha untuk mendapatkan keutamaan tersebut ya. Enggak hanya yang penting sudah terbaca, enggak. Tapi benar-benar ingin bisa merasakan manisnya bacaan, semua bacaan dalam sholat kita ya, Al-Fatihah ataupun doa-doa ketika sujud, di antara dua sujud dan lain-lain ya. Ini ya, mudah-mudahan kita selalu ingat pada ayat Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang mukmin ya. Sungguh orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan. Siapa yang dicap sama Allah dengan mendapatkan kebahagiaan ini ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang salatnya khusyuk ya. Mudah-mudahan Allah berikan ya, kesempatan untuk kita untuk memperbaiki salat kita, dan Allah berikan pertolongan kita untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita. Amin ya rabbal alamin. خلاص الدرس القادم إن شاء الله سيكون درس مهم جدا، آخر درس سنتناول فيه إن شاء الله سجود السهو، وأيضا كلمات مهمة عن الصلاة جميلة جدا. طيب Nah ya, pada pertemuan mendatang insya Allah akan dibahas terkait dengan sujud sahwi
dan ada hal-hal penting ya, ungkapan-ungkapan yang penting yang mudah-mudahan itu membantu kita untuk bisa khusyuk, meraih kebahagiaan dengan sholat kita. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya, panjangkan umur, barokah waktu dan umurnya. Naam, khalas. أوكي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. اللهم آمين.